Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Here we are from the second group. Want to deliver our presentation about formulating instructional objective or general and specific instructions. Here we are for the 5 member. Here from there's about Fahmi Al-Fadli, Herlina, Khairia Panjaitan, Rosita Daulay, and Umi Rida Asmita Sirega. Before we are continue about our presentation, first of all, we can prayer with the character prayer who delivered with Mr. Fahmi. Can you? Okay, thank you, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikanlah hati kami untuk belajar karenamu, dengan mendapatkan ijazah, mencari kerja, dapat anak cucu lalu mati. Kami sadar hidup yang demikian sangatlah gersang dan menjadikan hidup kurang bermakna. Ya Allah, jadikanlah belajar kami menjadi ibadah, hindarkan kami dari datang terlambat, belajar karena terpaksa, belajar karena ingin imbalan. Ya Allah, hindarkanlah diri kami dari perbuatan melawan orang tua, melawan dosen, mencintai orang lain, meremehkan teman, mengejek teman. Ya Allah, gerakkan hati kami untuk menolong teman dan orang lain secara ikhlas tanpa mengharap imbalan. Jadikan persahabatan kami persahabatan yang setia karenamu. Ya Allah, jadikan kami orang yang jujur, sabar, tidak iri, tidak dengki, tidak suka marah, tidak suka menyakiti hati orang lain, percaya diri, tidak mementingkan diri sendiri. Ya Allah, bagi kami yang muslim, ringankan hati kami untuk tetap melaksanakan sholat sesungguhnya. Sholat itu penentu perbuatan baik lainnya. Ya Allah, doronglah kami untuk melaksanakan amalan harian, mingguan, bulanan, tahunan yang dicontohkan oleh Rasulmu Muhammad SAW. Bagi kami yang non-muslim, doronglah kami untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kami. Tumbuhkan dalam diri kami untuk selalu bersedekah terhadap orang lain, tidak boros api. Berkenankanlah doa kami. Amin. Okay, thank you for the recite the correct prayer, Mr. Fahmi. And now we will continue for the first speaker or presenter comes to Miss Rosita Daulay. Are you here, Miss Rosita? Or Ma'am Rosita? Okay. I will change. Can I handle, Miss? Okay, all right. Yes, please, Mr. Fahmi. Can you turn? Yes, please, Mr. Fahmi. The screen. Okay, thank you. Okay. In planning effective curriculum, the objective of different courses of study are able to be clearly defined and laid down so that courses are well guided. Before formulating the objective of nursing education, society, community, and nation to be considered. Next, Ms. Khairi.
Do you see the screen, Mr. Fahmi? The definition of instructional objective. The result sought by the learners at the end of the educational program. Example grades here. What the students should be able to do at the end of the learning period that they could not be beforehand by J.J. Gilbert. Desire and result of goals are expected and anticipated in behavior which are desired as a way process. Khairia. All right, for the next presenter, delivered from Miss Herlina. Can you? Okay, thank you for our moderator, Miss Hairia. I will try to read. How do we formulate learning objectives? A well-designed course supports students in achieving the learning objective, and the examination will measure to what extent the students have achieved this learning objective. This will, of course, only be possible if the objectives have been properly formulated. Correct formulation of the learning objective involves both the content and the language. Carefully working through the formulation is one good way of clarifying exactly what the learning objective should be, not only for you but also for colleagues, students, and those involved in the examination. Instructional objective Groundlund in 1970 suggested there are two levels of objective. One, general objective, and for the second, specific objective. Okay, thank you for the moderator. All right, now I will continue for the next slide. The first is about general instructional objectives are first, general instructional objectives must be followed by a sample of specific behavioral outcomes. Teaching may be directed towards achievement of the general objectives. The second, very general statements which describe in implicit terms the overall aims of the total teaching learning process. For the third, they are not explicit. For the fourth, stated in broad terms to encompass a class or domain of the student's performance. An example of the general objectives are to understand women, gender, and development issues, to equip the students with required site skill to work with NGOs. For the class, to empower the learner to actively participate in governance. For the and the specific instructional objectives are the specific objectives may form the basis for testing and assessment. For the second, specify what the students will able to do on completion of learning or made about student-centered. For the third, express in terms of students' terminal cognitive process behavioral terms of main about learning base. For the fourth, identify the end product of instruction in terms of observable performance of students or made about explicit. And the last, indicate a very specific learning outcome which can be easily tested for achievement or accessible statement. And the example of the specific objectives are to distinguish the cognitive process among federal,
and unitary system of government or the knowledge, and to interpret various types of social data. All right, we think that's all about our presentation today. And we want to say thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And we are open ask the question for our friends who wants to give us the questions about our presentation today. Yes, please. I don't want to give you questions. I just want to Yes. appreciate. I know that preparation is not easy. So congratulations for your presentation. Thank That's you, it. Miss Melly. And others, please. Yes, other. Anybody to give us the questions or suggesting or about the additional about this presentation maybe? Yes, please. Hello, sir. Hello. Korea, Yeah. Miss Korea. Yes. I just to ask you about the first page. First slide. Yes, first slide. Oh, wait, yeah, miss. No, second, yeah, second. No. This is Before. before. Yes. This is the first No. slide for us. No, before it. After. Before this. No. This is the first. Yes, the second slide. Is this, miss? Yes. Right. I think your title not general and specific instruction, but Right. general Yeah. and specific objectives, Oh, not yes. instruction. All right. Thank you for the suggestion, miss, or the Okay, correction. thank you. Instructional objective. General and specific instructional objective. Like this, sir. Yeah. All right. Thank you, Objectives sir. with S. Objectives with S. Yeah. Plural, yes, sir. Yeah. Okay. Anybody who wants to? We are still open the session question. And if there's not about question about our presentation, sir, may we back to you, sir? Wait. Wait, sir. Okay, sir. What you should consider before you formulate Yes, sir. the instructional objectives. What you should consider before formulating
instructional objectives. Alright, sir. Here, probably, I want to ask the other members who can answer for the prof question before we consider the formulating. What the first we choose? Yes, sir. What you consider before formulating All right. instructional objectives? Miss Herlina. For example, you have your own title to design instruction, right? Yes, sir. For the last meeting, I choose the problem with reading, sir. Reading. Mhm. How do you formulate the instructional objective of reading comprehension? What should you consider first? For me, sir, for the first consider before our formulating the instructional objective, I think about their comprehension, sir. Huh? Their comprehension. Their comprehension. Maksudnya tentang pemahaman mereka gitu, jika mereka membaca, seberapa paham mereka tentang apa yang mereka baca gitu. Tujuannya aja belum dirumuskan, kok udah membaca, gimana? Ini kan Sekarang bagaimana merumuskan tujuan dulu? Apa tujuan seorang anak you ngajar di kelas berapa? Kebetulan saya ngajar di Sanawiyah kelas 7, 8, 9. Ngajar di Sanawiyah kelas 7. Yes, nah, apa tujuan yang akan dicapai untuk Sanawiyah kelas 7 misalnya? Jadi kita itu sebelum mengajar merancang dulu. Oke, sih. Merancang kalau dulu. dibikin mampu menceritakan kembali gitu, so. Nah, itu tadi dasarnya apa? Untuk understanding, sir. Hah? Understanding. Not yet. Setelah wujudnya ada instruction objektif dirumuskan, baru kita understanding mereka. We should know the student's problem in reading comprehension before. You have mentioned just now in your slide, in your first slide, second or a third slide. Look at your third slide. Nah, this one. Planning. In planning effective curriculum, the objectives of different courses of study are to be clearly defined and laid down so that courses are well guided. If you want to give, for example, reading comprehension courses, yeah. Yes, sir. Nah,
you have to formulate objective first for your reading comprehension course. Yeah. Yes, So sir. your course is reading comprehension. And first step that you should do before you run the course, before you run the reading comprehension course, you have to define the objective first. Yeah. What is the objective of the students? What is the objective of the course, of the reading comprehension course? Now, before formulating, now this one, before formulating the objectives, my question just now, what you should do before formulating the objective? That is my question. Yes, sir. Before formulating the objective of nursing educational program. Now, this is objective of nursing. Yeah. Or let's say English for nursing educational program, for example. The needs of learners, organization, society, community, and nation to be considered. Yang saya tanya itu udah ada di sini, kok nggak bisa jawab? Gimana? Yang saya tanya itu ada di sini. Yes, sir. Yes, sir. Apa yang you lakukan sebelum you merumuskan general and specific objectives? Apa yang you lakukan? Knowing the needs of the learners, sir. Iya. You do need analysis first of the learners. Lakukan analisis kebutuhan dulu. Yes, sir. Ya. Jadi Right. You are as the instructor, the teacher, you have to do need analysis before you formulate general and specific instructional objectives. Itu langkah pertama dulu. Nah, jadi tugas you minggu ini, yes, sir. Sebelum formulating instructional objective, you harus melakukan analisis kebutuhan terhadap siswa Anda. Alright, sir. Nah, kalau you misalnya reading comprehension course, nah itu Yes. yang you mau rancang itu reading comprehension course, maka you harus melakukan need analysis terhadap student you dulu. Oke, sir. Nah, itu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana melakukan langkah-langkah need analysis. Nah, you harus membaca dulu. Ada bukunya judulnya Need Assessment. Saya punya buku judulnya Need Assessment. Atau you bisa browsing di internet. The step to do need analysis. Apa step-stepnya? Coba you browsing di internet. Nah, bisa nggak analysis? Ah, bisa browsing nggak sekarang? So by Kililip. Hah?
by McKillips. Analysisnya, sir. Need analysis banyak orang, silakan saja yang mana. Ambil aja satu, coba browsing satu dulu. Need analysis judulnya. The step of doing need analysis. Coba di browsing dulu. Yang ada, yang saya muncul ini 1987, sir. Apa masih ini, sir? Kejauhan ya, sir? Tidak masalah, coba buka aja dulu. Bisa nggak ditampilkan di share screen? Ada yang bisa share screen? Artinya bisa, sir. Nah, silakan share screen dulu. So I can stop. I share first, kawan-kawan. Ya Kak Mel, aku share, stop share dulu ya Kak Mel. Iya, stop share dulu baru bisa share yang lain. Oke, Miss Wah, thank you. Coba yuk cari the procedure of doing need analysis in ELT. Nah, gitu. The procedure of doing need analysis in English language teaching. Yes, no. What about this, sir? Hello, sir. Need analysis bukan, Kak? Saya apa, Khairia? Bukan ya? Kalian udah dapat? Need analysis, right? Need analysis or objective analysis? Kalian udah dapat belum? Oh, how do you write an objective analysis? What is it? Khairia. Kan ini ya, sir? Need analysis. Need analysis in ELT.
Ini need analysis, need assessment sama ini. Mana prosedurnya? Tengok. Procedure. Marketing model lagi segala decision making model. Procedure ini sah. Step ini dan Iya. Ini dia. tapi ini 87 sih. Masih berlaku kasih. Ya, it's okay. Tua banget ya. Identify. Mana tuanmu umur you sama ini? Tuan saya sih. Oh iya, oke. Now, read please. Steps in needs analysis. McKillip, 1987, identified 5 steps in needs analysis. Step 1, identify users and uses of the need analysis. The users of the analysis are those who will act on the basis of the report. So who will be the users of your design, course design? Teachers, Users, who will be the users? Users. teachers, sir. The student or the teachers? Students. sir. Students. Students. sir. Students. Yes. Students. So, yeah, next. Step 2, describe the target population. No, and knowing, the no. Oh, sorry, sir. Step 1. Knowing the uses of the needs analysis can help focus on the problems and solutions that can be entertained. What does that mean, sir? Knowing the uses of need analysis can help focus. What is the use of need analysis when you design, for example, reading comprehension course? What is the need? What is the use? Gunanya apa? To help students and comprehend reading. In order to make the student successful in reading comprehension, in English reading comprehension. Yeah, to make the student successful in reading comprehension. Just making the student success in reading only, sir, not understanding also. Yeah, reading comprehension belong to understand. Comprehension belong including understanding. So the users here is students. Okay. The second is we use to analyze to make the students successful in reading comprehension. So that is the first step. Okay, second step. Jadi buat seperti itu ya. Siapa dia? Khairia. Yes, sir. Yes, sir. The user is student. Ya. Yes, sir. And the use. Apa the use-nya tadi? To make the students successful in reading comprehension in English. Iya, itu dia. Itu dulu ditetapkan. Sebelum you memformulate, before you formulate general
and specific objective, you should know in the very beginning who will be the user and what is the use. Yeah, that is the first step. Second step, Describe the target population and the service environment. For example, geographic dispersion may include transportation, demographic characteristics of the target population, eligibility restrictions, and service capacity. Client analysis refers to the comparison of those who use services with those who are eligible to use services, resources, inventories, detailed service available. So what is the target population of your design? Of your instructional design? What is your target population? One, it means that the members of the students. Iya. Target populationnya siapa? Udah disebutkan tadi. Kelas berapa? Kelas 7. Nah, itulah target populationnya. Oh, I see, sir. So, yes, so. Gitu. Tetapkan dulu itu target populationnya itu. It means that we mention the class, is it right, sir? Yeah, of course. Kemudian environment-nya di mana environment-nya? In the school. Junior high school, is it right, sir? Environment-nya, sekolahnya itu di mana letaknya? Sekolahnya di mana? MTS Negeri Serdang Bedagai, sir. Mana? Di pinggiran kota, di pelosok, Oh, atau di kota pedalaman. besar, atau pinggir Detail itu pantai? memang ya, sir? Iya. Di desa. Biasanya kalau RPP tidak seperti itu, hanya nama sekolah aja, You kan bukan nyusun RPP, you kan mendesain, Ya, tapi mendesain tidak pernah seperti itu selama ini, tidak pernah disebutkan pelosok, desa. Itulah yang you kan mencaplok-caplok selama ini. Oke, sir, Ningsi, sir. Jalan Setiabudi Ujung, Simpang Selayang, Medang Tuntungan, kilometer 11. Kode 20135, sir. Maksudnya gini, kebutuhan anak di mana dia tinggal itu akan menentukan Yes, apa that's right. That's jenis reading apa yang akan diberikan. Misalnya, kalau dia tinggalnya di Danau Toba, itu berbeda jenis reading kalau dia tinggalnya di mana tadi? Kamu tinggal di mana tadi? Di Serdang Bedagai, sir. Di pelosok Serdang Bedagai, beda. Ya, Serdang Bedagai itu apa di situ mata pencarian masyarakatnya umumnya? Melaut, sir. Melaut. Laut. Berarti kamu nanti readingnya istilah-istilah yang berkenaan dengan laut lah. Apa namanya? Kayak pantai. Ya. Halo, tolong di-mute-kan dulu itu, ada yang ribut itu. Ya. Tolong tampilkan lagi itu, jangan hilang apanya, share screen-nya.
Kemudian tadi the uses to make the students successful in reading comprehension, ini termasuk general objectives atau specific objectives, sir? Kita belum memformulasi general dan spesifik. Sebelum Ini formulating ada general, step, ada sebelum analisis. Sir. iya, sebelum kita merumuskan tujuan, kita harus melakukan analisis kebutuhan dulu. Dan analisis itu ada stepnya. Ini stepnya kan, Sir? Iya, lakukan step ini. Nah, yang selama ini yang you lakukan di sekolah, itu kan tujuannya sudah tersedia kan? Yes, Sir. Iya, Yes, di kurikulum 2013 tujuan sudah tersedia. You tinggal masukkan ke mulut aja. Nah, kalau ini you harus merancang dari awal, dari nol. Ya, dari nol betul. Nah, tidak berdasarkan tujuan yang itu. Nah, jadi anggap you ini mau merancang sebuah kurikulum baru berdasarkan analisis kebutuhan dulu. Oke. You don't understand me? Yes, Sir. Nah, Yes, sir. bedanya dengan RPP, itu, kalau RPP kan sudah ada tujuannya. Kalau sekarang ini kan kita kan belum punya tujuan, ya kan? Nah, kita mau merancang tujuan. Dasarnya apa? Nah, kurikulum 2013 pun merancang tujuannya. Dulu itu mereka melakukan need analysis juga. Nah, jadi sekarang ini, cobalah, karena kita instructional design yang kita pelajari, yang harus kita lakukan itu adalah need analysis dulu. Nah, terus step 2 ya. Step 3-nya apa? Lanjut. Sorry, Sir. Tadi saya keluar dari Zoom yang laptop agak susah, Sir. Jadi teman-teman boleh silakan share lagi ya. Tadi kan ada saya share. Saya baca ini ya, Sir. Identify needs. Step 3, identify needs. Kayak Kak Khairil ya. Lagi. Describe problems. Ya. Step 3, Kak Khairil ya. Thank you. Yang mana dia? Ya. Oke. Identify need. Describe problem, Sir. Describe Ya. problems. Describe problem. Apa masalah yang berkenaan dengan reading comprehension anak itu? Describe dulu. Berarti kalau misalnya reading, misalnya vocabulary, Sir. Itu termasuk problemnya, Sir. Problemnya apa? Vocabulary bukan problem. Oh, understanding. Lack Apa of problemnya? vocabulary, sir. Ya, Minim vocabulary. ya, lack of vocabulary itu apa masalahnya? Apa Karena masalah? jarang dipergunakan sebahasanya. Gitu. Hah? Karena jarang menggunakan bahasa Inggris itu sendiri mungkin ya. Sir. Ya, Jadi mereka nggak banyak pembenaran kata dalam bahasa Inggris. makanya describe kan bukan hanya satu problemnya. Iya, Yes, Pertama misalnya kalau vocabulary itu pertama yang terjadi anak tidak memahami makna. Kan itu.
Anak tidak berminat membaca, malah bisa jadi masalah ya, Sir? Itu enggak yang berkenaan vocabulary dulu lah satu-satu. Jangan membacanya. Pertama tadi apa tadi? Anak tidak Memahami makna. makna. Yes, sir. Tidak paham akan Tidak maknanya paham. gitu ya, sir. Makna. Kemudian kalau vocabulary lain, anak tidak apa namanya itu mengenal spellingnya itu. Is it reading, Sir? Is it reading problems? Enggak, tapi tadi vocabulary. Yang mana nih sekarang nih? Reading atau vocabulary sekarang? Ada yang minta vocabulary, ada yang minta reading. Yang mana ini? Tadi kan awalnya reading, sir. Cuma kan describe problem. Memang permintaan kalian macam-macam memang. Karena orangnya gak macam-macam. Sir. Maaf, Sir. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang kita fokuskanlah dulu. Kita tadi dari awal udah reading kan. Tuntaskanlah reading ini. Yes, Tadi dari awal sudah reading. Nah, sekarang describe lah problem in reading itu. Apa problem in reading itu? Yang pertama tadi lack of vocabulary ya kan, sir. Anak tidak memahami makna. Itu kan vocabulary lagi. Oh, berarti nggak bisa ya, sir? Reading dulu lah. Oh. Not understanding main idea itu kan. Yes, sir. Nah, itu satu problem. Problem yang lain apa? Cannot differentiate between apa namanya topic sentence and supporting sentences. Kan itu dia nggak paham mana topic sentence, mana supporting sentence, nggak tahu. Itu problem yang kedua. Problem yang ketiga apa? Cannot understand concluding sentences. Dia nggak tahu mana concluding sentences dalam paragraf itu. Tadi main idea-nya atau topik sentence-nya, supporting sentence-nya, concluding ideas atau concluding sentence. Dia nggak tahu. Kalau cannot understand purpose of the text, bisa. Ya purpose itu kan karena nggak tahu dari teksnya. Karena nggak tahu main idea makanya nggak tahu purpose. Oh, yes. Purpose itu ada di main idea kan? Yes, sir. Nah, itulah coba diidentifikasi itu. Nah, berdasarkan itulah kamu nanti memunculkan instructional objective. Ya kan? Jadi sudah bisa sudah bisa dirumuskan kan instructional objective? Coba untuk reading comprehension. First, we can consider about the analysis the learner's needs ya, sir. Yang pertama. Ya. Yang kedua, target the population ya, sir. Dan yang ketiga, describe the problems. Ada nggak step 4-nya? Ada, sir. Nah, apa itu? Assess the importance of the needs. Once problems and their solutions have been identified, needs are evaluated.
Nah, tadi apa problemnya tadi yang saya sebutkan tadi? Oh, Nah, lupa lagi. The student didn't know main idea, Main idea. Cannot Terus differentiate topic subject sentence and supported sentence, ya topic sentence and supporting sentence. Apa lagi? conclusion, Conclusion. and concluding sentence. Concluding sentence. Udah ada 4 itu kan? 3, sir. 3, sir. Hah? 3. 3. Oh iya ya, Min- 4 sama ini topik sama supporting, sir. Nah, main idea, topic sentence, supporting sentence. Apa lagi tadi? Concluding. Concluding sentence. 4 sudah. Nah, Yes, yes, sir. sir. nah, ini assess the importance of the need. Need-nya ada 4. Coba di ranking dulu need-nya nih. Mana nomor 1? Main idea, sir. Iya, main idea. Nomor 2. Nomor 2, Topic sentence. Topic sentence. Nomor 3. Supporting sentence. 4. Concluding sentence. Nah, pinternya kamu. Itu namanya assess the importance of the need. Di ranking. Kebutuhan itu mana lebih penting, lebih utama di ranking. Dah. Oke. baru step 5, sir. Step 5 ya, langsung step 5. Communicate result. Communicate result. Apa maksudnya itu? Finally, the result of the needs identification must be communicated to decision maker, user, and other relevant audiences. Ya. Oke. Wait a minute ya. Yes, sir. Sir, mau nanya, Sir. Ini Mr. Bu. Wait a minute kata Sir, Pak Budi. Oke. Apa yang ditanya tuh? Ini, Sir, yang berkenaan dengan society tadi, Sir. Kemudian yang berafiliasi kepada kedaerahan, Sir. Kemudian dalam hal pemilihan topik, Sir. Apa dalam hal itu signifikannya bergantung secara mutlak atau gimana, Sir? Ya, kalau kita mengajar anak yang beda wilayahnya supaya anak itu lebih cepat paham, maka disesuaikan keadaan daerah itu. Pilih teks yang dia sering jumpai. Ya. Kalau anak nelayan, berarti teksnya tentang nelayan. Ya. Kalau anak tani, berarti teksnya tentang yang berkenaan dengan pertanian, karena dia langsung connect ke otaknya, nggak jauh dari dia. Jadi dia nggak berandai-andai ya, terus ya. Gitu. Nggak menghayal. Masa orang kampung, anak-anak kampung, kamu teksnya tentang mall, coba gimana? Dia nggak pernah ke mall. Ditanya apa itu mall, tenganga aja mulutnya. Iya, sir. Ada misalnya satu contoh buat prosedur membuat pizza, sementara dia nggak pernah nengok wujud pizza itu kayak mana. Nah, iya kan? Bentuk pizza pun nggak tahu. Kalau ditanya dia apa itu pizza, pizza sejenis binatang katanya itu. Kenapa nggak pernah dia? Jangan. Tapi, Sir, mohon maaf saya memotong. Barangkali maksud kita di situ atau maksud si guru ingin memberikan pengetahuan yang baru kepada muridnya.
dengan menunjukkan mall. Walaupun kita daerah pertanian, jadi kalau sekali-sekali kita ingin menghibur diri, datanglah ke mall, inilah tempatnya seperti ini. Apa tidak bisa kita seperti itu, Sir? Memberikan gambaran yang lain dari dunia mereka. Iya, tapi agak berat sebelum diperkenalkan. Iya kan? Jadi kalau mau cerita tentang mall, diperkenalkan dulu mall, tetap juga dia tidur di gubuk. Nggak pernah ke mall. Nggak dirasakannya itu mall itu kayak mana. Walaupun gambarnya dikasih, suasananya nggak kena sama dia. Sehingga sulit memahami teks itu. Nah, sudah? Yes, Sir. Thank you. Tadi kan kita sudah ada berapa problem yang tadi kita ranking tadi itu? Ada 4, Sir. 4. Kira-kira kalau problemnya 4 itu apalah general objective yang bisa kita buat dari situ? Apa bunyi general objective? Kalau bingung, buka slide yang tadi itu. Contoh general objective. Tengok. Slide yang presentasi tadi. Bentar ya, Sir. Clearly divine and laid down. So what causes our God? Needs of leaders. Organizations, site communications. Mana dia? Yang ini, Sir, ada kata-kata to understand. Iya. Slide-nya mana? Di share screen lah. Nggak bisa, Sir. Ini laptop saya lagi error. Ini pakai Wah. apa? Android. Ini I'm sorry, Sir. My laptop is Iya, Sir. Kok apa sih? Koneksinya jelek kali sih kalau dari laptop, Sir. asal jangan orangnya error ya. Hampir lah, Sir. Udah error lah ini suruh nyusun kayak gini, Sir. Sambil menunggu slide-nya di diproses. Di ini aja kali ya, Sir. Saya mau nanya, ini kan problem sini kan kebetulan Bu Khoiriah ini kan di tingkat SMP gitu kan, Ya. Jadi kalau di tingkat SMA itu kan berkaitan dengan berbagai macam gender. Ya. Nah, kalau di situ problemnya ditambahi mahasiswa tidak mengenal jenis teks gitu, bisa, Iya, bisa. Nah, makanya tadi kan di situ usernya siapa? Kan itu beda user sudah. Iya, Kalau itu kan usernya kelas 7 tadi itu. Nah, university student kan beda usernya. Jadi tergantung usernya siapa. Nggak bisa juga ya? Itu saya udah, Sir. Udah. In planning effective curriculum. Yang terakhir slide-nya tadi, Kak. Iya. Yang ada contohnya tadi. Contoh general objective aja dulu.
To understand women, gender, and development issues. To equate the sentence with requested skill to empower the learner to execute. Sample of specific behavioral outcomes. In good terms to and Oh, too long ya. Kirim dulu kepada kawannya yang nggak error. Udah itu, Sir. Udah ada share screen-nya, Sir. Kok nggak nampak ya? Yang lain nampak nggak? nampak. Ada kok. Iya, Sir. Kami Yang lain nampak, nampak? Sir. Iya, Sir. Contohnya to understand women, gender, and development issues. Ya. Saya masih penampakan lagi yang nampak ini. Kok nggak ada, mana barangnya ini? Oh ya, udah nampak. Error juga kayaknya tuh. Oke, itu coba baca itu. To understand. Woman, gender, and development issues. Ah, coba berdasarkan ini masukkan yang problem tadi menjadi general objective. To understand. To understand my idea. Main idea, comma. Topic Supporting sentence. ideas. Topic sentence. Topic sentence. Supporting Sentence and supporting concluding ideas sentence. juga. Main Oh, main ideas. ideas. Supporting ideas. Yes. Topic Topic sentence. Sentence. Supporting sentence. Supporting sentences. And Apa lagi? Concluding. concluding sentence. Concluding sentences. sentences. Dah, itulah tujuannya, general objektifnya. Reading comprehension. Itu itulah general objektifnya. Jadi menulis ini selama ini kan kalian caplok-caplok dari kurikulum, ya kan? Dan tidak melakukan need analysis sebelumnya, kan? Yes, Sir. Jujur iya, Sir. Nah, sekarang karena kalian sudah pintar, jangan lagi ditokohi oleh kurikulum, maka you harus melakukan need analysis sebelum you menetapkan RPP gitu ya. general objektif, sebelum you menentukan tujuan. Oke, Sir. Nah, you harus melakukan analisis kebutuhan dulu. Semua guru harus begitu. Kalau dimasukkan ini ke objektif dari RPP itu apa tidak bisa, Sir? Ya iya, ini kan nanti jadi objektif di RPP.
hasil dari need analysis kita memunculkan general objective and specific objective. Nah, coba buat specific objective dari general objective tadi. Kalau nggak tahu, buka lagi yang specific objective di bawah. Nah itu. To distinguish the cognitive process among confederal, federal, and unitary system of government or the knowledge. Nah itu kata kuncinya itu adalah ciri-cirinya. To distinguish itu ciri dari specific objective. Kata kerja distinguish. Membedakan ya, Sir. Kalau di sana tadi understand. Yes. Nah itu ciri dari general objective. Itu ada satu lagi, to interpret juga boleh, Sir? Boleh, bukan hanya interpret aja, bukan. Ya, bukan. Ada yang lain, to distinguish, to differentiate, ya, to apa, to know, ya. Kemudian ada namanya, asal jangan tuyul aja lah ya. To apa? To know, kemudian to understand. Understand kan tadi sudah. general objective. Generalnya. To distinguish, to know, Differentiate. to differentiate, To analyze. to apa To namanya? analyze. To analyze. Ya boleh lah. To analyze. Apalagi? Apa tadi ya? To know, to differentiate, Hello. to do, to do. To do. Kalau dia dalam bentuk demonstration. Ya. To do. Kurang kerjaan kau, situ mau sore, situ kau baru sibuk kau. Oh my God. Kenapanya itu? Itu mama-mama itu. Itu tuduh itu, Sir. Berarti, Sir, yang nomor 1 main idea dia To emphasize nggak bisa tuh. To emphasize. Kalau main idea, to identify. Nah, cocoknya kalau spesifik objektifnya, spesifik objektifnya to identify main idea. To find, nah, main idea. Itu dia. Identify, find. Ya. Oke. Nah, itu menjadi specific objective. Nah, sudah ditulis tadi itu apa? Siapa yang punya barang ini? Sudah tulis. Tadi saya dapat kalau dia topik sama supporting berarti to differentiate, Sir. Nah, to differentiate, to find, To identify, to do, to arrange, to correlate, to connect. Banyak connect, yang apa correlate. ini? General objective, to correlate, to connect, to conclude. Spesifik kan, Sir? To conclude. Nah. Sir, Ah.
ini kan sewaktu saya mengikuti PPG, kemudian arahan dari Bapak Kepala Sekolah juga, dalam menentukan tujuan pembelajaran ini kan harus dikaitkan dengan taksonomi Bloom yang bersifat HOTS kan gitu, Jadi kalau kita masih membuat tujuan pembelajaran itu masih to understanding, itu kan masih yang lots gitu kan, Iya. Kalau menurut pendapat itu bagaimana, Karena kan saat ini kan pembelajaran dituntut ke tingkat yang hot gitu, Makanya diurutkanlah dia. Yang lot lah dulu baru yang hot. Jangan hot langsung, nanti kepanasan ya. Ya, yang lot dulu ya. Yes, sir. To know dulu, to know, to understand, to apply. Nah, itu mulai hot itu kalau udah apply. Apply, to analyze, sudah mulai hot itu. To analyze, kemudian to synthesize, to evaluate, to create. Nah, itu udah hot itu. Mulai dari analyze itu ke sampai create, nah itu udah hot itu. Ya. Oke. Oke, sir. Oke, sir. Nah, siapa tadi yang nanya? Yang hot tadi siapa yang hot itu? Saya, Sir. Karena segitu, waktu saya PPG dan kepala sekolah minta RPP di tujuan pembelajarannya itu selalu dilihat itu pada bagian itu tadi tujuan pembelajaran. Jadi kalau masih di tingkat lots itu kami masih diarahkan gitulah, Tapi kalau ke tingkat HOTS, jadi ini kan antara lots dan HOTS ini kan ada dia semacam keywordnya gitu, Iya, makanya nanti kalau menyusun spesifik objektif, baru pertimbangkan ini masalah lot dan hot. Jadi diurutkan dia, mulai dari lot dulu, baru ke hot. Gitu ya. Nah, itu kalau merumuskan spesifik objektif. Oke. Nah, itu salah satu pertimbangan penting itu mana yang lot, mana yang hot, itu juga harus another consideration in formulating specific objective. Nah, minimal kita harus tahu dulu ciri-ciri kata kerjanya, harus tahu ciri-cirinya tadi. Ya. Mulai dari to know, to differentiate, to analyze. Ya, kalau understand itu biasanya masuk general objective. Ya. Oke, itu ciri-cirinya harus tahu dan you nanti harus membuat seperti itu. Kemudian di specific objective itu diurutkan mulai dari yang lots ke yang hot. Oke. Nah, sudah tahu alurnya kan? Udah, sir. Nah, ya. Jadi selanjutnya masing-masing coba you formulate general and specific objective for your own topic. Nah, minggu depan sudah siap itu. General and Specific. Nah, ya. Objectives. Pertama hasil need analysis dulu. Ya. Dari need analysis baru you tunjukkan general objective. Dari general objective baru you spesifikkan. Jadi specific objective. Nah, untuk semuanya minggu depan itu sudah bisa dikumpulkan ke saya objektifnya itu.
berdasarkan Okay. topik masing-masing. Alright, sir. Nah, jadi kita bertahap mendesainnya. Mantap dulu ini formulating instruction objektifnya, mantap dulu ini, nampak hasilnya, baru kita melangkah yang berikutnya. Mau tanya dulu nih, Sir. Nah, Kalau tadi reading comprehension kan dimulai dengan kata main idea. Kalau listening kira-kira dari mana itu ya, Sir, problemnya? ya listening main idea. Oh, listening main idea ya, Sir ya. Ya kan? Nah, itu. Jadi Ya, sekarang oke, ini Sir. sekarang sekarang akan diarahkan ke how to design syllabus. Tapi kayaknya kan kita tidak bisa kerja sendiri, Sir. Bagaimana kalau umpamanya kita ada kelompok KKG atau MGMP khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris untuk membuat instructional design ini, Sir? Kerja sendiri bukan nggak bisa. Cuma karena apa? Karena guru-guru kita nih masih banyak yang lemah, maka bikinlah KKG dan sebagainya. Kalau udah paten gurunya ngapain lagi? You udah S2, you udah menguasai, you sendiri rancang silabusnya. Ya mungkin karena ada pepatah juga saya mengatakan to have or more is better than one. Jadi Nanti tetap selalu perlu kolaborasi dengan guru yang lain gitu. Iya, you nanti bantu guru-guru yang belum S2 itu. Supaya ilmu yang dari kamu itu mengalir menjadi sedekah jariah. Ya kan? Oke. Yes, Sir. Nah, prinsipnya target dari perkuliahan kita ini adalah setiap mahasiswa S2 ini mampu mendesain silabus pelajaran atau mata kuliah yang mau diajarkan. Nah, itu. You harus mampu. Jangan lagi selama ini you buat RPP gimana coba? Mana you proses membuat RPP coba? Maju mundur, kadang diminta RPP yang banyak lembarnya, kadang diminta yang selembar. Bingung, Kalau masa pandemi ini cuma diminta yang selembar aja, ini perkara lembar kan? Jadi bukan perkara lembar. Sekarang inti dari silabus yang mau kita ajarkan itu apa? Yang pertama kan itu you harus memformulating instructional objective dulu kan. Nah itu. Nah caranya sudah kita kasih. Tinggal you harus melakukannya. Sebagai seorang guru atau dosen, sebelum mengajar, you harus mulai dulu formulating objective. Nah, jadi kalau kita untuk formulating objective, kita harus melakukan need analysis. Nah, sampai di situ. Jadi pertemuan pertama ini, you sudah tahu bagaimana how to formulate instructional objective by doing need analysis before, ya. Oke.
Ada lagi komentar, silakan. Itu seandainya kita merubah silabus, apakah kita tidak dianggap melanggar hak cipta? Karena memang selama ini kami silabus hanya tinggal mengambil aja, download aja silabus bahasa Inggris 12 wajib, silabus bahasa Inggris 12 peminatan. Gitu, memang tidak ada mendesain ulang, hanya tinggal mengambil-ngambil saja gitu. Jadi kalau Iya. kita rubah, apakah tidak melanggar hak cipta? Hak cipta siapa? Ya itu kan mungkin sudah hak cipta dari guru bahasa Inggris yang di-share untuk semua guru bahasa Inggris yang ada di Indonesia ini gitu, Sir. Loh, justru kamu menciptakan yang baru. Jangan-jangan kamu yang nanti hak cipta kamu yang dipakai orang. Apa gunanya Iya. S2? Apa gunanya S2 kalau nggak mencipta yang baru? Jadi ada kelihatan different dengan yang belum S2 ya, Sir. Sudah mampu mendesain silabus Ya, sendiri. tujuan S2 apa? Apa beda dengan S1? Kalau S1 itu hanya menggunakan apa yang sudah ada. Hanya mengaplikasi apa yang sudah ada. Itu S1. Kalau S2 mendesain. Kita bisa desain yang menggunakan bisa orang. Bisa kita, bisa orang juga. Ya, oke, Sir. Itu bedanya. Kalau you sudah tamat S2 pendidikan bahasa Inggris, you yang mendesain courses itu. Reading courses, vocabulary courses, ya, listening courses, desain sendiri. Itu akan lebih mengena ke siswanya. Nah, selama ini kan kita menggunakan aja pakai punya orang, download. Nggak tahu gimana caranya formulating objektif, tahu-tahu sudah ada ya kan? Iya, Sir. Nah, itu janganlah pakai itu lagi. Udah S2 kita ini. Ya, nah. Harus beda kita dengan S1. Nah, nanti S3 beda lagi. Nah, mudah-mudahan cepat S3 ya. Amin. Nah, oke. Oke. Sampai di sini ada lagi yang semuanya sudah punya topik kemarin untuk didesain. Sudah punya topik untuk didesain. Oke. Desainlah sesuai dengan topik you punya itu ya. Desain. Oke. Untuk pertama desain dulu apa namanya? Formulating instructional objective itu dulu. Jadi nanti laporannya minggu muka di WA kan laporannya. Nanti bikin judulnya misalnya di atas nama kursisnya apa? Misalnya reading comprehension courses. Udah. Kemudian 1 need analysis. Nah, hasil analisisnya apa? 2 Target the population. Nggak usah, itu bagian dari need analysis. Yang kedua langsung instructional objective. Ya. Instructional objective, anaknya A-nya general objectives, B-nya specific objective. Nah, itu aja yang yuk kerjakan dalam minggu ini. Alright, sir. Ya. Oke. Sesuai dengan itu, topik masing-masing. Ya. Silakan. Itu need analisisnya tidak dijabarkan tahap-tahapannya, Sir.
Iya, need analysis tetap dijabarkan aja. Yang sesuai dengan tadi itu apa duluan tadi? Yang sampai 5 step tadi, Sir. Iya, tapi hasilnya aja. Misalnya hasil pertama tadi kan user dan use. Yes, sir. Analisisnya. Nah, usernya kelas siswa kelas 7 gitu. Use-nya apa? To make the students Ah, Sir, itu. user tadi di mana, Sir? The instructional objective. Enggak lah di Need need analysis. analysis. We need analysis. Need Iya. analysis. User and using. Pertama. Ya, oke. Ada lagi? Ada, Sir. Ah, Saya, Sir, mau tanya, Sir. silakan. Begini, Sir. Kurikulum itu dirancang, itu kan berdasarkan dari kebutuhan siswa, kan, Sir? Enggak, kok kecil kali suaranya ya? Iya, Sir. Yang nggak kedengeran, Bu Rosita. Gini, Sir. Ah, Begini ada sedikit aja, Sir. Begini, Sir. kamu. Ya, Sir. Ya, silakan. Kurikulum itu, Sir, itu dirancang, itu kan berdasarkan dengan kebutuhan siswa, Sir. Iya kan? Yang tujuannya itu, yang memiliki tujuan, isi, skill, dan nilai yang akan diajarkan. Yang pada akhirnya untuk mencapai suatu tujuan dari pembelajaran, Sir. Pertanyaannya, Sir, bisakah kita merubah dari yang sudah ditetapkan seperti silabus, itu kita sendiri yang merancang. Karena apapun ceritanya, tujuan itu dirancang untuk kebutuhan siswa, Sir. Kita sendiri yang apa gitu, Sir, yang buat sendiri. Kan tidak menyalahi aturan ya, Sir. Apa-apa yang sudah diapakan dari ikut gitu, Sir, dari kementerian. Iya, kementerian itu kan bagi yang guru sudah ahli, kayak kalian nanti ini udah ahli. Nah, kalian tidak perlu lagi hanya mengcopy paste dari sana. You harus desain sendiri sesuai dengan kebutuhan siswa di tempat you ngajar gitu. Yes, Sir. Ya. Yes, Sir. Karena yang mereka tawarkan itu belum tentu sesuai dengan siswa kita. Yes, Sir. Nah, itu yang selama ini guru kurang paham betul caranya. Sekarang kita udah paham lah. Kalau yang kita buat, Sir, tidak menyalahi aturan itu kan, Sir, apa yang telah digariskan seperti itu kan, Sir. Bukan menyalahi aturan lagi, malah kita itu memang itu dianjurkan itu sebelum kita menyusun objektif, kita dianjurkan melakukan need analysis dulu. Gitu ya. Yes, Sir. Kita need Terima kasih, analysis Sir. dulu. Selama ini you melakukan need analysis enggak? Ya, tetap saya buatkan di need analysis itu sesuai dengan kebutuhan dan situasi dan kondisi sekolah, Sir. Iya, enggak bisa dilakukan enggak need analysis seperti proses tadi? Ya, sebagian dikerjakan juga, Sir. Dikerjakan atau diduga-duga? Dilaksanakan, Sir. Nah, Sesuai itu. dengan kebutuhan sekolah. Karena begini, Sir, keadaan situasi sekolah kami itu kan di pinggiran kota, Sir. Jadi kita melihat situasinya, kadang mereka masih menggunakan bahasa ibu, Sir. Kebanyakan mereka kan di daerah perkebunan, Sir. Jadi karena kita tengok juga apanya, Sir, kondisinya. Ya, kalau perkebunan misalnya. Ya,
Kenapa? Misalnya kalau reading, diarahkanlah ke apa yang ada di perkebunan itu. Nah, seperti itu. Jadi kita mengambil nanti kita akan menentukan materi berikutnya. Selama ini kan materi kita ambil dari buku, ya kan gitu kan? Nah, sekarang kita harus membuat sendiri teksnya itu. Jangan ngambil dari buku. Nah, jadi kapasitas S2 itu sudah mampu membuat itu. Nggak lagi ngambil dari buku misalnya. Kalau S1 cuma ambilnya bukunya, itu diajarkannya. Kalau enggak, ini cocok enggak kebutuhan siswanya ini? Teksnya ini cocok enggak lingkungan siswanya? Udah begitu berpikirnya. Berarti kita sudah lebih baik. Dan itu anjuran kurikulum seperti itu. Ya. Berarti tidak selamanya kurikulum nasional itu memang harus kita selesaikan ya saya. Harus kita pilih-pilih harus disesuaikan dengan daerah di mana kita mengajar. Ya. Kurikulum nasional itu harus disesuaikan dengan daerah di mana kita ngajar. Memang itu amanat kurikulumnya begitu. Ya, ini bukan menyalahi, malah perintah. Diperintahkan kayak gitu. Ya, Sudah? oke, sir. Thank you, sir. Oke, Thank you. iya. Terima kasih, sir. Nah, yang lain. Ayo. Ada lagi. Ada yang lain mana? Ada lagi? Ada yang lain lagi? No more? If you don't have questions, we can close our session ini. Close. Nah, moderator lah, moderator terserah. Moderator, what do you think, moderator? You would like to say something, please? We want to say thank you very much for you, sir. For your explanation for us, so we can make the new design about the instructional in teaching. Maybe, yes, sir. I think that's all, sir. Okay, you can close. All right. Thank you for the attention, our friends, and thank you for the professor to give us the chance to us to deliver our presentation today. And if there is a mistake, we want to say sorry. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next week. Okay, See you, sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, kawan-kawan, saya stopkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.